ভারত ও মলদ্বীপের সম্পর্কের শিকড় ইতিহাসের চেয়েও পুরনো, সমুদ্রের মতোই গভীর। মলদ্বীপের রাজধানী মালেতে গিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজুকে পাশে নিয়ে এমনই অভিমত প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতকে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু বলে আখ্যা দিলেন মুইজুও। স্বাভাविकভাবেই চিন্তার ভাঁজ চীনের কপালে। हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। आज जारी किया गया डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों की पारंपरिक नौकाएं हैं, दर्शाता है कि हम केवल पड़ोसी नहीं हैं, सहयात्री भी हैं। This remarkable milestone, 4,078 consecutive days in office, is a testament to your unwavering commitment to public service and dedication to the progress and prosperity of the Indian people. Wishing Your Excellency continued success as you lead India towards greater heights. শুক্রবার মলদ্বীপের মাটিতে পা রাখার পর মুইজুর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উভয় দেশ প্রতিবেশীর চেয়েও বেশি কিছু। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, ভারত ও মলদ্বীপের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। মলদ্বীপের অর্থনীতির উন্নতিতে সহায়তা করতে পেরে ভারত আনন্দিত। यह केवल डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। हमारी साझी विरासत मानसून जितनी पुरानी और अड़ूबोंडी मिठाई जितनी मीठी है। हमारी भाषाओं में हमारी संस्कृति की गहराई झलकती है। दिवेही और मिनिकोय की महल भाषा की जड़ें समान है। दिवेही में कई शब्द भारत से आए हैं, जैसे बगीचा, हुनर, खबर, जज्बा, फुर्सत। हमारे स्वाद भी मिलते हैं। भारत और मालदीव का कॉम्बिनेशन मसाला और मसहूनी की तरह है। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে আলোচনাকে গঠনমূলক উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি মুইজু বলেন, আমাদের সহযোগিতা নিরাপত্তা, বাণিজ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে ছড়িয়ে পড়েছে, যা দুই দেশের নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। মলদ্বীপে বিপুল বিনিয়োগের আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। $565 বিলিয়ন অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 4,900 কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয়। মলদ্বীপ সফরে প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ निस्संदेह गुरुत्वपूर्ण। हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। यह मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुरूप यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल ली जाएगी। India has long stood as the Maldives' closest and most trusted partner. Our collaboration spans a wide range of areas, from security and trade to healthcare, education, and beyond, touching the everyday lives of our citizens. Every day, hundreds of Maldivians travel to India for medical care, education, and business,
just as we warmly welcome members of the Indian diaspora who continue to contribute meaningfully to our economy and society. মলদ্বীপের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির লক্ষ্যেও ভারত সব রকম সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়। এমনকি মলদ্বীপের সেনার সাহায্যে ৭২টি সামরিক যান দেওয়ার ঘোষণাও করেন প্রধানমন্ত্রী। তার কথায় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা দুই দেশের পারস্পরিক আস্থার প্রমাণ। মলদ্বীপের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারত সর্বদা সাহায্য করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, শান্তি, স্থিতিশীলতা ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সমৃদ্ধি আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য। আমরা মলদ্বীপের প্রতিরক্ষা খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সব রকম সহযোগিতা করে যাব। দুর্যোগ বা মহামারী ভারত সব সময় প্রতিবেশী প্রথম নীতি হিসেবে মলদ্বীপের পাশে থাকবে, থেকেছে। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में साथ मिलकर हम रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाएंगे। क्लाइमेट चेंज हम दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। हमने तय किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। इस क्षेत्र में भारत अपना अनुभव मालदीव के साथ साझा करेगा। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपको और मालदीव के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध कराने की बात हो या कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को संभालना, भारत ने हमेशा साथ मिलकर काम किया है। কূটনৈতিক মহলের দাবি, মলদ্বীপে থাবা বসাতে থাকা চীনকে সরাতে ভারতের এই পদক্ষেপ। দীর্ঘদিন ধরে ভারত ঘনিষ্ঠ ছিল মলদ্বীপ, তবে চীনের বিপুল ঋণের টোপ গিলে ভারতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয় মুইজু সরকার। দেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা হয়। এর পাল্টা হিসেবে ভারতের মলদ্বীপ বয়কটে বিপাকে পড়ে সেখানকার অর্থনীতি। বিপদ বুঝে ভুল সূত্রে ফের ভারতের কাছে আসেন মুইজু। বন্ধুকে ক্ষমা করে এবারও তার পাশে দাঁড়ালো দিল্লি। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।